साइंस परफेक्शन चैनले सकलके स्वागत। आज के आमरा आलोचना करब बृत्तीय गति और कौणिक सरण, सार्कुलर और रोटेशनल मोशन एंड एंगुलर डिसप्लेसमेंट। बृत्तीय गति कोनो कणा कोनो बिंदुके केंद्र करे यदि बृत्ताकार पथे गतिशील हय तबे ओई कणार गतिके बृत्तीय गति बा घूर्णन गति बले। एखाने एकटी चित्र देखानो हयेछे जेखाने एकटी कणा बृत्ताकार पथे आवर्तन करछे। সেই বৃত্তাকার পথের ব্যাসার্ধ ধরে নেওয়া হলো আর। বস্তুকণার প্রাথমিক অবস্থান এ এবং বস্তুকণার অন্তিম অবস্থান ধরে নেওয়া হলো বি। তাহলে বস্তুকণার কৌণিক সরণ হবে এ থেকে বি, অর্থাৎ এই বৃত্তচাপটি বৃত্তের কেন্দ্রে যে কোণ উৎপন্ন করবে সেটি হবে কৌণিক সরণ, এক্ষেত্রে থিটা। এক্ষেত্রে রৈখিক দূরত্ব এস অতিক্রম করেছে এ থেকে বি পর্যন্ত। S इज इक्वल टू आर थीटा, अर्थात रैखिक दूरत्व इज इक्वल टू बृत्तपथेर व्यासार्ध इंटू कौणिक सरण बा थीटा इज इक्वल टू एस बाई आर बा कौणिक सरण इज इक्वल टू एस बाई आर ए बी बाई आर। कौणिक सरण कोनो घूर्णनशील कणार प्राथमिक और अंतिम अवस्थान दुटी गतिपथेर केंद्रे जे कोण उत्पन्न करे ताके कणाटिर कौणिक सरण बले। বৃত্তপথে গতিশীল কোনো কণা এ বিন্দু থেকে বি বিন্দুতে গেলে বস্তু কণার সরণ হয় থিটা। থিটা ইজ ইকুয়াল টু থিটা টু মাইনাস থিটা ওয়ান। এই কোণটি থিটা টু, এই কোণটি থিটা ওয়ান, তাহলে থিটা ইজ ইকুয়াল টু হবে থিটা টু মাইনাস থিটা ওয়ান। আজকে এই পর্যন্তই। আমার ক্লাসটা শোনার জন্য সকলকে ধন্যবাদ। ক্লাসটা ভালো লাগলে অবশ্যই একটি লাইক দেবে, বন্ধুদের সাথে শেয়ার করবে এবং চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবে। ধন্যবাদ।